Swrangchati Kokborok Koktwma tini Kokborok Koktwma rongkha Hasiwa Panchayat Chongmari Phane July talni nchi sini salmari saklai rezakha tai lekhamung ongnai July talni thamtisa salmari wo abuni bagno nomination dane pathak sal chongjaka July 4 salmari wo school ni phajina bage pathak sal chongjaka July ni chuku salmari wo tai chongmari reply ro sammane pathak sal ongkha July talni chi chuku salmari jora Swrangchati Agorta Secretariat Habanogo Kasha Koktwma ni Koktwmungo Koksaka Hasin Election Commission ni Tangphan Jekerao Bonokare Manjaka Aji Loyan Ward Punit Rostigino Kobe Kubundo Koktwma ni Koktwmungo Songwari ni Tangphan Jekerao Saka General to the Panchayats 2019. Last elections were held in 2014 August. They were formed. So the elections are for the three-tier Panchayat, Gram Panchayat, Panchayat Samiti एवं जिला परिषद. तो Gram Panchayat से 591, तो 4111 का सीट है. Panchayat Samiti 35, 419 और जिला परिषद 8 116. Nominations will be received from 1st of July and Monday to Monday, 8th of July, last date for receiving the nomination. 9th scrutiny होगा और 9th को और last date for withdrawal, withdrawal है 11th July withdrawal होगा. उसके बाद जो भी पोल फेनी থাকলে 27 तारीख को सैटरडे और जनरली এটা পোলের समय থাকে 7 to 4 pm 7 am to 4 pm और তারপরে যে কাউন্টিং হবে 31st of July তো মোটামুটি এগুলি আর পোলের পরে যদি কোনো রিপোর্ট হলো ওটা ভিতরে গ্যাপ আছে বিটুইন 27 to 31st 27 পরে এটা বাইবেল যদি কিছু থাকে আমরা সব এই যে ইলেকশন আছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উনি ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার এবং जो जिला परिषद के रिटर्निंग ऑफिसर और बीडीओ उन्हीं रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत समिति सीटेर जन्ने और पंचायत सीटेर जन्ने दोनोटा उन्हीं रिटर्निंग ऑफिसर আমরা ভাই রোল নতুন বানাচ্ছি যে ইলেকশন কমিশনার রোল থেকে আমরা নিজেই বানাচ্ছি আরেকটা রোল আমাদের শুটিং আওয়ার ইলেকশন 21 তারিখে আমরা ফাইনালি পাবলিশ করেছিলাম. টোটাল আছে 2623 পোলিং স্টেশন পুরো স্টেটে. একটা ডিস্ট্রিক্টে ইলেকশন হবে শুধু পঞ্চায়েত এরিয়াতে হবে. আর যে এপিক কার্ড আমাদের যে আছে এই মানে ইলেক্টরস ফটো আইডেন্টি কার্ড ওগুলি এটা ইউজ করা হবে ফর দি পারপোজ অফ আইডেন্টিফিকেশন. এডিশনাল কিছু আইডেন্টিফিকেশন যদি দরকার হয় আমরা একটা আগে পরে দেব. এই যে অলরেডি আমি বলেছিলাম এই ইলেকশনে ইভিএম ইউজ হয় না, এটা ব্যালট বক্স পুরানো যে আছে বঙ্গ আর গডরেজ ব্যালট বক্সগুলি বক্সগুলি ইউজ করা হবে. আর পলিটিক্যাল পার্টি সঙ্গে যে রিটার্নিং অফিসার এন্ড ডিএম তারা মিটিং করবে इधर आज के परे बिफोर 1st of July मतलब 30 तारीख आगे করে দেবে একটা মিটিং indicating the this and then first তারা নোটিফিকেশন মানে সব জায়গাতে নোটিশ গুলো দেয় মানে ফর্ম অনুসারে ওদের দপ্তরে তারপরে ডিএম অফিসে একটা কপি রাখা হয় ডিএম অফিস করা হয়. তো মেইনলি ভিডিও অফিসে সব নোটিশ গুলো রাখা হয়. जिला परिषद ব্যাপারে এটা ডিএম অফিস এগুলি নোটিশগুলি ডিএম দিবে. তারপরে ল্যান্ড এর ব্যাপারে আমরা একটা মিটিং করেছি ডিজি এবং
It be part of the political process, and whenever we are making arrangement, we have to take care of all these things. That is before, once the whole schedule is announced. So after that, generally we provide force in a staggered manner. Roughly, if I give you a rough estimate, there are 12 lakh voters in this state. We will be deploying around 12,000 police personnel to cover these panchayat polls. In addition, there are 18 battalions of BSF. So during last panchayat election, we had requested MHA to spare training companies. Each battalion is having one training company. So if we get that, because last 2014 elections we got that. So if we get that, so that is the additional component which will be there. Apart from that, CRPF is there. So around 39 platoons of CRPF, they will also be placed into service. And depending upon the political sensitivity and neutral force, when that kind of demands come up, so the deployment will be on the basis of these things. We cannot say everything at this point of time, because as the situation develops, we will be responding to the situation. So this, as far as the overall law and order is concerned, overall law and order situation in Kokborok is normal. So we will not be making any abnormal arrangement because the requirement is not there. So the normal arrangement, as it is done in all election processes, whether it is assembly, parliament or panchayat, the same kind of arrangement will be there in this case also. Hezamara amtani borok sal kolok nuki imang nuki tongmani imang muk thang engkha agibo agotla thang lasyo khlai amtani borok to samu khlai ni nango pia tabuke sal thang tripura hangkoni hezamara kota sub division habono phiogir jaka hezamara adi block lepanga adi block mohanpur adi block te bamote adi block khobe hezamara SDO tangnok samjaka Tining nutidok salmare sang sale ochemung pandawo SDO habanok pitarawi phioguri na engi manjaka yaso mantri okra dishun de burma monokare manjaka amchani MLA bishukito de burma block BSc chairman Sunil de burma adi official pawan de burma no khobi kobundo pandako na thani yaso mantri okra saka habano simin nasigi tongoi chugya hasre lokorobo hamkane samungo sakthana nangnai BJP APF ti hapangbo hamkane samung khane tongo hasre lokorobo chatemung tongne nangnai BJP bocha ta khaiton tai APF ti bocha ta khaiton haige se hasdewo hamga dewo phane hine shaka yaksu mundiri okra dishon de burma কিন্তু সরকার প্রচেষ্টা সব কিছু হয় না সরকারের প্রচেষ্টা এসব কিছু হয় না সরকার এবং সমাজ সরকার আর সমাজ ধরে একসঙ্গে কাজ করে তখনই উন্নতি হয় বিশেষ করে জনজাতি আমাদের আছে ট্রাইবাল ভাইরা বন্ধুরা তারা আমি কই আমরা সন্তোষ লোকের এই যুবকরা আমি দেখি ভালো ভালো যুবক শিক্ষিত যুবক ট্রাইবাল সমাজে তাই উন্নতি নেই V1 ডেভেলপমেন্ট তখন আমি প্রায় দেখি আমি কই দাঁড়াবে এই স্লোগান না এই স্লোগান খুব পুরান স্লোগান V1 ডেভেলপমেন্ট আমরা করতেই হবো উই উইল ডু ডেভেলপমেন্ট আমরা ডেভেলপমেন্ট করবো যখনই আমরা করি আমরা সমাজ যখন যুবকরা আমরা ডেভেলপমেন্ট করবো তখন আমাদের কি হয় সশক্তিকরণ হয় সমাজের শক্তি আসে এবং সরকারের ভূমিকা কি সরকারের ভূমিকা পাবলিকের পাশে দাঁড়ানো পাবলিক যেমন উন্নতি করতে পারে সেটার পথ ঠিক করে দেওয়া কিন্তু সমাজ আর সরকার যখন একসঙ্গে চলে তখনই উন্নতি হয় কারণ সরকার তো সমাজে আলাদা না আমি মন্ত্রী আমি তো সমাজের লোক বিশ্বযুদ্ধ MLA সমাজের লোক ADM সাহেব বড় অফিসার সমাজের লোক সমাজের বাইরে কেউ না আমাদের সমাজের বাইরে কেউই না Thani MLA bishukito de burma shaka tabuni simi hezamara adi block mohanpur adi block bamuti adi block te lephanga adi block amchen lukuraw o hezamara SDO habanogono adi be krungja tuta samu khlaiman chinai or sub divisional office
যিনি মোহনপুর সাব ডিভিশনनि बिसिं মোহনপুর एसडीएमनि बिसिङाव लायजाय जे बामुटिया आरडी ब्लक लेफुंगा आरडी ब्लक हेजामारा आरडी ब्लक এই মোহনপুর आरडी ब्लक और चारटा ब्लक मिली हुई कायसा एसडीओ ऑफिस इनके যিনি और चारटा ब्लक नि जे सामं हमंग थाइबानानि और डिपार्टमेंटनि बिसिंनि আর चारटा ब्लक नि जे और आरडी बिसिंनि जे सामं थाइबानानि आबो जतना और हेजामारा साब डिविजननि बिसिंनिनो खालायजानाय माने बामुटिया लेफुंगा मोहनपुरनि फानंथं যদি और डिपार्टमेंटनि सामंथाय आल जागानि बर और যিনি हेजामाराव थाइनो आसामाव मा खालायनाय जेमन जों सिमना एकेबारे हेजामारा ब्लकनि आन्दाराव दंफानो जों जुदि दिनै रेशन कार्डफोराव थिग खालायनानै गाय दिनै पिआरसि गायनानै गाय एसटि सार्टिफिकेट गायनानै गाय जों बर' माथां जों महन बर' माथां माहायनो दाबो आरडि डिपार्टमेन्टनि बिसिंनि जे सामं फायगा गाय बाउन्डिया एकेबारे नरसिंह डिपार्टमेन्टखौ सामना गाय दिनै हेजामाराव थायो अफिसनि बिसिंनि सामं मा खालायनाय ओमफ्राय वानसुनानि नांगौ दाखुंखौ दुखुसन जों माहायखै खायसे गोदाल अफिस मानमानि गोदाल अफिस मानमानि बिसिंथिनो दिनै যোগাযোগ ব্যবস্থা हायगो थानानै फायनायनि हायगो जिनाव जागा जे हांनो रकमानि दुकान रक हटेल रक तेगो चलिनाय हेजामारा एसडीओ हाबनक चेनि रमन उलो आमचने फ्रांगचाति तांग बेदेगो थांगै न बेराय नायख्याते बाहाय तामरक ngitong chiri naikha yasumantri okra dishunde borma हासनि रोंनग यंगो हासनि रों सोंनाय रो आसक सेब साबमाया हासनि रों सोंनाय रो रोंनग यंनि हस्तिर तंना थाइमाया फातार हासनि पनि फने रों सोंनाय रो गोबां सेब साबमानो आफजितिके फन कोशुनै माया हासिने रों सोंनाय रंनि बागै 70% याखाना नांना होनै साका एबीपी नि कासको भारत हानि जतन सेमता कतरंखो एबीपी त्रिपुरा रोंनग यंनि रों सोंनाय रंनो खबै मंगसा सेबखाय रोजगे होनै साका रोंनग यंनि अंगै रों सोंनाय रंनि कक्से जामुं फायके आबोनि फाजिं खुंजसि गाया होनै फियाबा आबोनि बागैनो बायथांनि रों नग यंनि जाया सामुं खायके होनै गसिका अककनति रोंनग यंनि बिसिनि थानि थांना नांखाति इंटरनेट एग्जाम 20 मार्क्स नि एग्जाम 90 मानका फियाबा एकाडेमी चाहे सामुं खायमनो गसिका ইকোনমিক্সের একজন স্টুডেন্ট ও টপার হয়ে ও ইন্টারনাল এক্সাম দিয়েছে 20 এর মধ্যে ও 19 পেয়েছে কলেজের কোনো একাডেমিক ভুলবশত ওকে অ্যাবসেন্ট করা হয়েছে অ্যাবসেন্ট করার পর কলেজ থেকে প্রিন্সিপাল স্যার পাঠিয়েছে যে বারবার লিখছে ভাইস চ্যান্সেলর কন্ট্রোলারের কাছে যে আমাদের ভুলের কারণে স্টুডেন্টটা অ্যাবসেন্ট হয়েছে তারপর ওরা মানতে রাজি না ওই টপার স্টুডেন্ট 6 সেমিস্টারে এখন অ্যালাউ হয়ে ও পাস করে ও গোল্ড মেডেলিস্ট হতে পারে তারপরও এমএ তে অ্যাডমিশন নিতে পারছে না ওরা ওকে অ্যাবসেন্ট করে রেখেছে ইন্টারনাল এক্সামের জন্য ও এটা তো একাডেমিক সিস্টেমের উপর ভুল এটা তো স্টুডেন্টের কোনো ভুল না স্টুডেন্ট কেন ভিকটিম হচ্ছে এটার জবাব আমাদেরকে দিতে হবে এবার মূল্য দাবিটা মানে কয়টা দাবি আপনাদের আমাদের দাবি আছে তার মধ্যে আমরা লোকাল রিজার্ভেশন যেটা লোকাল স্টুডেন্টের জন্য দেখা যাচ্ছে লাস্ট ইয়ার আমাদের হোস্টেলের মধ্যে দেখতে যাই নট এ সিঙ্গেল পারসন একজন পারসনও আমাদের লোকাল স্টুডেন্ট দেওয়া হয়নি লোকাল মানে ত্রিপুরা স্টেট থেকে লাস্ট ইয়ার হোস্টেলের মধ্যে এই সেম জিনিস আমরা পিএইচডির ক্ষেত্রেও দেখতে পারি পিজির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আমরা আদার্স স্টেট থেকে আসা স্টুডেন্টদেরকে যারা প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে যে এন্ট্রান্সের ক্ষেত্রে হোক এডমিশনের ক্ষেত্রে হোক সব ক্ষেত্রে তার জন্য আমাদের দাবি আমরা অ্যাটলিস্ট 70% আমাদের লোকালদের জন্য রিজার্ভেশন করতে হবে এটা আমাদের দাবি আমার নাম তরুণ বড়ুয়া আমি এখন জেএমসি ফাইনাল সেমিস্টারে দিয়েছি এক্সাম আর এবিপি আমি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট এইখানে আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অনেক দিন যাবত অনেক দিন না অনেক বছর যাবত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে যেখানের মধ্যে আমাদের কোয়ালিটি এডুকেশন স্টুডেন্টের যে এডুকেশন মানে স্ট্রাকচার যেটা আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটার উপরে কোনো মানে জোর দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু বিভিন্ন কার্যকলাপ চলছে আমরা যখন স্টুডেন্টের ফ্যাকাল্টির জন্য কথা বলছি তখন ফান্ড থাকে না যাই কিছু এবং আমরা কিছুদিন আগে দেখলাম যে স্টুডেন্ট আমাদের ফাইনাল সেমিস্টারে বিভিন্ন স্টুডেন্ট যখন ব্যাক পেপার পেয়েছিল যেটার মধ্যে দেখা গিয়েছে যে এটার মধ্যে ব্যাক পেপারে স্টুডেন্টের কোনো দোষ নাই যেখানের মধ্যে অ্যাবসেন্ট দেওয়া হয়েছে যেটা আমাদের কন্ট্রোলার স্যারের সাথে দেখা করেছি বা ইউনিভার্সিটিতে দেখা করেছি ওরা এটার জন্য
স্টুডেন্টের পক্ষে হয়ে মানে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয়, কিন্তু ওরা আমাদের উল্টা ধমকি দিচ্ছে যে আমরা রিজেন দিয়ে দেবো, কিন্তু তবু স্টুডেন্টদের সাথে আমরা কিছু করব না। আমরা যেটা স্টুডেন্ট আমরা দাবি, তার মধ্যে আরও বিভিন্ন অনেক কিছু ডিমান্ড আছে যেগুলো আমরা ওনার কাছে আমরা নিয়ে যাব মেমোরেন্ডামটা। যেমন এমফিলের জন্য আগে কথা বলেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত এটার কোনো কার্যকলাপ এখনও হয়নি। তার মধ্যে আমরা মেমোরেন্ডামের মধ্যে আছে যেমন ফ্যাকাল্টির জন্য, যেটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সায়েন্সের, এমটেক্সের, জেএমসি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে ফ্যাকাল্টির অভাব, যেখানের মধ্যে ইউজিসির রুলস আছে যে স্টুডেন্টের একটা 10:1 এরকম ফ্যাকাল্টি থাকবে, কিন্তু এটা কোনো এখানের মধ্যে ফলো আপ নেওয়া হচ্ছে না। তার মধ্যে যেমন ফ্যাকাল্টির জন্য আমরা কথা বলতে গিয়ে যেমন কয়েকদিন আগে আমরা এমটেকের মধ্যে দেখলাম যেমন সিট কমিয়ে গেছে। কেন কমে গেছে? কারণ ত্রিপুরা রংনক ইংনি পরিনাय রংসুंनाय rok rungnok yungni thani soi nangkongma kok kori tei rung sungnai juk orai poroi khaijak monoti ABP ni bukhakti Tripura rung yok nungni thani bisini thani tebodushan raikha Hastiwa thanai bisa regai Tripura sorok lun maya angai tongkha baksaba maya mana hanke rang tungna nangnai hangnai baksa bororo ST corporation bukhakti sajago pia Tripura sorok hamgane bagise o ST corporation tang bide khajaka hanke tamne rang tungna nang sumungtui tini Swrangchati chitok salmaribo agotol lek jomniu tongma ST corporation habanogo chopro lakhya juda banne khanene bage lun ni komurjak Tripura sorok Hastiwa BJP RPF hapang khaman olo ST corporation chairman te baksa phangrang borok kotorok bathang dol ni borno shini lun dui tongo Kokborok ke manja Swrangchati lun maya Tripura sorok ST corporation tang bidini chairman thani kaisa deputation na phalekya pia chairman habanogo phale ni bage deputation ri maliya obhai umonati hoda hamkane samutane ramnondo de burma Koktwma bisinte shaka thane bisar ge chairman mongol de burma thangkrung thungni palesili lun dui tongkha tai jerong mankha borok tuni simithi person ram tugui lun mankha hani ba juda banina bage shoi lun nang tongai ro bicharume ST corporation habanogo thangla su khlaimang yak lap chambakha lun mai ne bage baksa rungsrungnai ro lekhapora khlaimaya angma karoi gabangma bekarok rangmane ne bage bane khlaimaya ngai tongmaka hne shaka ramnondo de burma বিজনেস খাইনানি বাগে কেবল 12 পাস কেবল মাধ্যমিক ফেল বিভিন্ন স্কিম নতুই সেলফ নিজনি ইয়াকঙ্গ নিজি বাসানা বাগে যিনি আরো কাইসা সুযোগ দংবা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টনি তরফ থেকে কাইসা সুযোগ দংবা হनै আরো লোন এপ্লাই খাইলেকা কেববা সবজি দোকান কেববা মৈখিদং দোকান কেববা রি দোকান কেববা বেরমা আক্রান দোকান বিভিন্ন দোকান খাই চানানি ওয়ান সুগিন যারা চিনি বরক যে বেকার তংনাই রক যে কিসাস লেখাপড়া খাইজাক বরক লেখাপড়া খাইজাকিয়া বরক লোননি বাগে এপ্লাই খাই গানি থানি প্রুফ দङ তাওব বিভিন্ন জায়গানি চিনি বেকার রক সরাই রক লেখাপড়া শিক্ষিত খাইজাক সরাই রক বরংনি তাওব লোন স্যাংশন নংয়াগো আজকনা কাল গুরি রিতনি খনাকা गोबां জায়গা ফাইকি হাंखाय কেবল খাই সাজাকা রাং নাংনাই হनै आनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनी आनी ट्राइबल वेलफेयर दप्तरनि लोन सेंक्शन खायनानै तामाने आरो रां केवल खाय साजाका रां नांनाय हनै आनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनी आनी ट्राइबल वेलफेयर दप्तरनि लोन सेंक्शन खायनानै तामाने आरो रां केवल खाय साजाका रां नांनाय हनै आनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनी आनी ट्राइबल वेलफेयर दप्तरनि लोन सेंक्शन खायनानै तामाने आरो रां आं तो जे जागा आनी सेल्फ सापोर्ट नाये या निजिनि याकं निजि बासाना हनैसे जोंहर लोन एप्लाई खायंखाय ताइबो दङ चिनि বিভিন্ন डिपार्टमेंट जेमन डक्टर इन्जिनियार एग्रिबिछि बा गोबां बि फार्मा गोबां परितंनाय स्राय रकनि बाक्सा लोन सेंक्शन नंया ताव स्टाडि बरक बद्द खायनो नां दङ गोबां जागा रग अब काहाय गतना रखनाय दङ जों अब काहाय रक बुकि दङ साफारिं दङ आबनि बागै जों तिनि डेपुटेशन खायनो आंका चेयरमैन थानी सिंह रिक्वेस्ट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर थानी रिक्वेस्ट ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर थानी रिक्वेस्ट अब काहाय रंग चिनि बरकनि लोन टुन नाय जे स्टाडि खायनाय लोन टुन नाय जे बिजनेस खायनाय वानसुक दंनाय लोन टुन ना हारै जे सामुं खायनानै साइसुं याकंग साइसुं बासानानै वानसुक दंनाय अब काहाय लोन रंग अब काहाय स्टाडि लोन रंग तारातारि सेंक्शन खायनो नांगौ तिनि अब काहाय डेपुटेशन नमानि बिसिंतै
जुदि खाइजेगे हांकाय नों IPF ती नों BJP हिनै आरो बासिवि जड़ितनि जागे BJP खाइनाय जनजाति रक BJP जनजाति मोर्चानि बर रक BJP किसान मोर्चानि बर रक BJP महिला मोर्चानि बर रक जुदि अब खाइ लोन एप्लाई खाइ लोन मा यांग तक हांकाय नेक्स्ट टाइम ताइसा उलो तेबो कतर आंदोलन खाइजांनाय तेबो कतर खाइ जों डेपुटेशन खाइजांनाय आफ्रो तेबो कतर खाइ जों गोबां मा जागानि सारा त्रिपुरा राज्यनि जोंनि युव समाजनि बरक जारा बेकार समाजनि बरक अबनो नाहाय जों आंदोलन खाइनायनि वानसुक जांनाय दिनै बाय असुक बाय थागलाक अब या जों जे दिनै डेपुटेशन खाइमानि ब्यापारटै जों सि मिनिस्टार बाय डेपुटेशन खाइनाय टिभि मिनिस्टार बाय मालायनि चेष्टा खाइनाय जोंनि फाइनान्स मिनिस्टार बाय जों कक सानाय बनि तै जारा जनजाति BJP बंनि बागै कि रां रहया दा ट्राइबल वेलफेयर दिल्लीनि कि बाजेट दिया दा जोंहाबो प्रश्न खाइनाय मालायनि चेष्टा खाइनाय जों बरक बायबो कक सानाय आसुकनो जतन खुलमायका रां सानायखौ साबोबा रां साननाय तो खोनाबो अफिसनि बरक द सानका जोंनि थानायबो जेनुइन आबो काहाय प्रुफ करिखो जों खोनाबो लोन सेंक्शन खाइनाय 2% 3% दंनांगौ नै 5% दंनांगौ नै आबो बुक्ति डिपार्टमेन्ट बुक्ति दप्तर हा काइसर बेकार बरक निजिनि याकुंनो निजि बासाय बिजनेस खाइनायनि बागै स्टाडि खाइनायनि बागै लोन दाहाना थांथानि 2% 5% जोंनि थावनि एमन प्रुफ दङ चाकरि खाइनायनि बिहिक बल लोन मांखा CPM नि 3 तारिखनि बरे फाइनाय IPF तिवा बल लोन मांखा तावबो CPM नि सिलेन्डार खाया CPM दङ बल लोन सेंक्शन मांखा आबो काहे प्रुफ दङ नेक्स्ट टाइम जों कागज डकुमेन्ट सह प्रुफ सह जों आबो डेपुटेशन खाइजे नेक्स्ट टाइम ताइसे डेपुटेशन खाइके जे समय अफिसियली बाबे टक साना नंगो अब काहे जों एप्लाई खाइजाक सराय रक तावबो सेंक्शन नंगिया गुरि हुइ दङ डेली सप्ताह वीक के बाय वीक चक्करै दङ स्टेट वेलफेयर अफिस अब काहे रकनो जों कक सानाय अब काहे रकनो जों ति सानाय एजेन्डा ति सानाय जोंनि मुंखे ताम आनि मुं रामानन्द देबबर्मा आं काइसा ससियेल वर्कार आं जनजाति मोर्चायाव दङ Hoda hamkane shamontane Ramnanda Deborma Shaka, Nanke Borok Pane Shalom, Modri Okran Tane Tange, Obai Klajamo, Tuy Shaune, Nekotun Bishinti Shaka. Haimba Baksa Bad Hanitil Pro Hasibo Judatus Hamuni Bishingti International Anti-Drugs Day Palajakatini, Nichidox Halmarish Rang Salo, Kwai Hankoni Barchota, Remchini Ringnogo, NSS Nibakati, Drug Samuna Kebungal Hari Himboto Klajaka, Ring Nokri Ring Suna Sunajeromotoye. Ring Sunada Yago Drug State President Mani Jamuna Shizawa Juda Pleka, the Hari Himboto Kaleka, Kognatani, Ring Noni Yasu Permai Bokoro, Nilan Kumar de Burmashaka, Ring Sunadani Kok Shumar Banya Tini or Anti-Drugs Halpala Jaka. Sartinino Romo, Jepal, Srimai Romoti, Tamni Bagi Himboto Klajaka. More actually, Tinito Anti-Drug Day, International Anti-Drug Day. Antarjatik Madak Virodi Divas, Kaisini, Bharat Chodar, her secondary school, NSS Ningai, Kaisareli, Tiklanian in nature of Saka, Galay Prostap, Happer Carbon Prostap, not Naway, Bobby Coverman of Naway. Young was Hamatun Kangaroni, Puruna Yaksu, Bokra Yaks, assistant headmaster, and Miran Hamatun. Nang nor was it busuk ni hote busuk zara rang sung jang tong rung class primary level 1 to 5 borok to uthum thani ke kri taw 6 ke 12 jora दाबो जों नगो महाय जे दाबो ओ जे एट प्रेजेन्ट लुका गोबां मा बर' ड्राग्स जावै नंगै गोबां मा थै दङ ओंखाय दाबो जों लुका नग लुखुं कायसा गार्जेन ओंखाय तिनि स्कुलाव कायसा तिनि हाय सागाव कायसा गार्जेन हाय हिमानो ओंखाय तिनि स्टुडेन्ट नंगो ताम कसाननाय इनो जे फेकमानि मानिनि जों काटिनो ओंखाय आव स्टुडेन्ट रत्न जों खाय कट खाय चारिफोरनि सिनि फुरुंगन tlangna nago जेहेतु म रुंनो कायसा सुदु परासना सुरुंमन बायसिनि सुगिया जों तंनानि सालानि बेबाकनो सुरुंना नांगौ बो माने हामियाबो खैमाना नांगौ म ड्राग्स खाय सिनि बेबाक हामियांगो रांकुचा नसंगो जान आरिवो फेमिलि बाय थांबायो गुमा बुसानो कुमा जागो साजो कुमावो साजला कुमावो आबो जेसे बेलाय सायां दंमोन न म जतन बागै सानामोन जों मनो याखाबायथुन जेरैखनाय हयते जतन याखाबायथुन मुं याखाना हिंखाय सुदु सेरारक्सिमी मनि एगेन्स्ट फाइट खायके बंगिया जेरैखनाय
অকরা চাকরা শাক চালাই বুড়া যত প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিনি বরকনো ভাইই মহাই জাগাও মনি বিরুদ্ধে বানায় আইকেছে जों मनो सकमाल मोननाय Gasing to no oro school ni shooting hino tini chere rok pai time no jorano borok no gotongo. Ngai tini guardian no tam khosan nai. गार्जेन रकनो आं सानानो संखाय नरबो किसा चाइटकदि सेराय नरकनि बुसाना रुं नगर हथानि तामखाय दा फरितों ना लामा हामिया फाइसिं दा थांगैतों ताम फाइसिं दा तंग आबनो किसा नरक खियाल नारक नांनाय गाइसे नरकनि सेरेखनै हामकुकनाय कारण न सुदु मास्टार सिमिबा जों नरकनि बुसाबतैनो फोरोंगाय सिमि बरक सनामै दिसायमान नरकजोंनो सुबाय हांखाय सोबासो याक खलग यांगैले जों नरकनि तामखै दिसायमान गाबोन आं पेरेन्ट्स रंनो गार्जेन रंनो टक जानो मुजुका नरक बुसुनो सुबासो रेडि Rengnok ni reng sunai dok drak samono ke bangge juda juda pleka te bar soda rengnok ni sime lahar him botok chengai tula shikor blok jora thangai haina hai rengnok ke file lahar him botok muthak laikya Pung Adrobono Gul Bazar Amsa yo police no Koktwma ni nukjakha police ni thane huja Koktwma phakya asam ni sime dal toboi phane mal khongo dal posta wa phejene mane phaitong hnai haina bagino salthang thane ushi sodor SDP yote Moharanganj pharini ushi thanjake asam ni phaitong nai dal tijak AS01 JC 2051 Punjab mal khongo checking khane chengkha Damsa khaksa jora nangka posta buksa khlai bayani dal tubi phane mal khongo phejene mani man ka hane Koktwma awai angma bai amchani boro ushi subut chakraborti te bini police ni tong no nukha Punjab mal khong buksa angma logi logi no police ro arne truk truk kotna chenkha tamne hinba mal khongo phejene mani malia hane shaka sodor SDP drubana করা হলো এবং কিছু আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল এখানে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম আছে তার জন্য এই গাড়িটা আমরা আমাদের বেসিস অফ ইনফরমেশন পুরো থরলি চেক করছি চেক করে দেখলাম পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত কিছু পাওয়া গেছে এটা অ্যাকচুয়ালি পালসেস মানে ডাল ছিল ডাল নিয়ে এসছে এই গাড়িটা গুয়াহাটি থেকে এসছে গুয়াহাটির নাম্বার তো এই ধরনের ইনফরমেশন পাওয়ায় আমরা ভালো থরলি চেক করছি কিন্তু কিছু পাওয়া যায় এখন পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায় Sodor SDP te salthang thane ushini thane shogi mane Koktwma bebang en arone bere tabun jorobo Tripura police phejene mane romi mankhe montri okran thane bahba mano hanin bagano obahai nairu tungno okhoro hne sarai tongkha amsen lukuro Koguno tongo ringene ringke siplai hanjago abo haikno Tripura sarok bania khanya ringya hanjagmale kaham hamya sia tabuke belai siwui thijnai bithi drakse pai phalni bania khlai tawsibo salbrunno draks bania khanyero manjama thagya abo haikno Swrangchati ni chidok salmaribo khoi kohonu ni simi rifrimang tlo shikor rasnogar amtoyo sogui manjage kya draks bania khane utpol de burma tabo o amchani borone kokchi jong agibo wasebo haikeno drugs pharmani manjaka phiaba bo o samuno yaka jani baga haina haitin te wasebo no tifigoi romna na kahani saka উনের ভিতরে দিয়া এরপরে সরা দিয়া তারা ওই তারারে চেস করছে পরে তারে ধরে লইছে আর কি এরপরে তার বাটিদার কাছে ওই মালটা ব্রাউন সুগার পাওয়া গেছে না ব্রাউন সুগার তারা এখন পুলিশের হাতে দেওয়া হয়েছে পুলিশ নিয়ে গেছে তারে পুলিশ নিয়ে গেছে তা কতদিন ধরে এই ধরনের ব্যবসা করে কতদিন মানে 2 বছর এই কাজে ব্যস্ত আর কি আগেও একবার ধরা পড়ছে তারার কমিটি তারারে ধরছে একবার এরপরে এখানেও পিঠাও খাইছে তারা সোশ্যাল মিডিয়াতেও তার ডেলিভারি করে তার নাম কি জানি উৎপল দেববর্মা তার নাম উৎপল দেববর্মা